हुण बनाया रब ने ते झुकदा गैर दे अगे पिया है, हथ रब ने बनाए ते गैर दे अगे फैलांदा पिया है, सर रब ने बनाया झुकांदा गैर दे अगे पिया। ना ना सजदा हराम लोगो बिन रब दे मां सिवाए, क्योंकि गाडत रवा खुदाई मुश्किल कुशा खुदा के। आप देख दुनिया सारी माबूद एक खुदा है, साजिद देख दुनिया सारी मसजूद एक खुदा है। वे मंगते फकीर सारे, मंगते फकीर सारे, कल्ला ओ बादशाह सजदा हराम लोगो बिन रब दे मां सिवाए, नाखनु अकरब इलैहि मिन कब्लिल वरीद। हाल भी लभदा सीढ़ी बंदा किन्ना अजीब, भला दस खरब दे बाजों केड़ा तेरे करीब। रेतां पे टुरदी कीड़ी, रेतां पे टुरदी कीड़ी, रेतां ते टुरदी कीड़ी, रेतां ते टुरदी कीड़ी, आवाज़ां सुन रिया है। मुश्किल कुशा खुदाए हाजत रवा खुदा। पहली जालत की सी, लोग रब नू छड़ बैठे सन ते दर दर ते चुकन लग गए सन। दूसरी जालत की सी, लोग मुर्दार खान लग गए सन, हराम खान लग गए सन। जिंदा जानवरां दे जिस्म दा गुस्सा कट के ओनू खा जाया करदे सन, मुर्दार खांदे सन। उदों भी शिरक हुंदा सी, अज भी हुंदा पे। उदों भी लोग मुर्दार खांदे सन, अज खांदे नहीं खवाया जांदा है। क्यों जी? इंजी है ना, ए जिन्ने बर्गर शवारमे वाले ना, ए पिछे जे तुसीं वेखिया होना इन्नियां जनाब पता नहीं किन्ने मन मुर्दा मुर्गी बरामद हुई ते ओ बर्गर दे अंदर शवारमे दे अंदर जनाब ये मुसलमान नू खवा रहे है। खाण वाला भी मुसलमान ते खिलाण वाला भी, कोई भाबी होएगा, कोई देवबंदी होएगा, कोई बरेलवी होएगा, सारे अपने आप नू दीन दा ठेकेदार समझते हैं। क्यों जी? उस दौर दे अंदर मुर्दार खादा जांदा सी ते अज खवाया जांदा है मुसलमान ने। एक खवाण वाला कोई किसी मसलक नाल तल्लक रखण वाला, कोई किसी मसलक। बड़ा वक्त दरकार है, मेरे को टाइम कोई नहीं वरना मैं हदीस मुकम्मल करदा। आपने फरमाया, नबी पाक दे सहाबी कहंदे ने तीसरी जालत ए सी साडे अंदर बेहयाई आम सी। सोने ने आके हया दी तलीम दी, अज भी साडे अंदर बेहयाई आम हो गई है। चौथे नंबर ते आपने फरमाया, नबी पाक दे सहाबी कहंदे ने नकताउल अरहाम, साडे अंदर रिश्तियां दी पहचान कोई नहीं सी, रिश्तियां दी कदर कोई नहीं सी। पंजवें नंबर ते फरमाया नुसीउल जवार, लोग गवांढियां नू तंग करदे सन, असीं ते नहीं तंग करदे। क्यों जी? असीं ते नहीं करदे। साडे तो जिन्ने साडे गवांढी तंग ने ना, है मौलवी कोले जाके कहंदे ने दर जी दुआ करो साडी इन्हां गवांढियां तो जान छुटदे हैं। दुआवां कर बद हो, या अल्लाह इंज दे गवांढी दुश्मन नू भी ना देई। हालां नबी पाक ने पड़ोसियां दे आके हुकूक दसे, बड़ी वक्त दरकार है, बड़ियां सारियां हदीसां। और छठे नंबर ते आपने फरमाया, या नबी पाक दे सहाबी हज़रत जाफर फरमांदे ने, याकुलुल कविय्यु मिन ज़ईफ़, साडा ताकतवर कमजोर ते जुल्म करया करदा सी, अज भी उंज ही हो रहा है। ताकतवर है ये जिहड़ा बंदा ताकतवर है, इहदा मुंडा जमदा ही अफसर हुंदा है, ते जिहड़ा गरीब है वह भावें जिन्नियां मर्जी पढ़ ले उन्होंने नौकरी लभदी। ओ बोलो, है सी मुसलमान, है सी दीन दे ठेकेदार हाँ। नबी पाक दे आने तो पहला भी ऐसे हालात थे, अज भी। आइए मुसलमान बनिए। हज़रत जाफर फरमाते ने, इन हालात दे अंदर फकुन्ना अला ज़ालिका हत्ता बासल्लाहु इलैना रसूलन मिन्ना नारिफु नसबहु व सिदकहु व अमानतहु व आफाफा। इन हालात के अंदर अल्लाह ने अपना रसूल भेजा, वो रसूल भेजा जिदा नसब बड़ा उच्चा है, जिहड़ा रसूल सिदको अमानत के मामले के अंदर बड़ा आला है, पकीजगी ते तहारत के मामले के अंदर बड़ा आला है। उस रसूल ने आके सानू रब वाल बुलाया। बातां बड़ियां करन वाले इंशाअल्लाह फिर किसी मौके ते भाई लार ऐप दा कोई हुक्म है वो पूरा करां ते फिर इंशाअल्लाह बात खत्म करिए। मक्के ते मदीने विच हर वक्त बगारां ने,
اللہ تانوں لے جائے سانوں لے جائے سارے نوں لے جائے کہو سبحان اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کہے اللہ ایسے مہینے مکے مدینے دیاں بارہ نصیب فرمائے جنہاں دا دل کردہ سجا چکے کہو سبحان اللہ مکے تے مدینے وچ ہر وقت بغاراں نے پھلانوں پیچھا کیتا طیبہ دیاں خاراں نے مکے تے مدینے وچ جیوانا جنبی دائی قرآن تو پڑھیا کر دیوانہ جنبی دائی قرآن تو پڑھیا کر اس قرآن دے وچ نعتاں دے عنوان غزاراں نے مکے تے مدینے وچ اور دشمن دی کوئی گالی جاوے گی کیویں اوتھے دشمن دی کوئی گالی جاوے گی کیویں اوتھے قدماں وچ تھاں لے لئی قدماں وچ تھاں لے لئی مدنی دیاں یاراں نے مکے تے مدینے وچ ہر وقت بغاراں نے پھلاں نوں پیچھاں کیتا طیبہ دیاں خاراں نے مکے تے مدینے وچ اللہ تعالیٰ نبی پاک دی آمد دے مقصد نوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے میاں رضوان صاحب اللہ انہوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے شیخ ابو بکر صاحب اور اسی طرح ساڑھے بھائی عبداللہ صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے صحت نال نوازے ہے دعا کرو اللہ انہوں مکمل صحت یاب فرمائے بہت بڑا حادثہ ہویا سی اللہ نے بچایا ہے تے انہاں دا یوٹیوب چینل یاسین عبداللہ کیسٹ اینڈ سی ڈی سینٹر YAFSD یوٹیوب تے اے چینل ہے تمام احباب سبسکرائب کر کے علماء کرام دیاں تقاریر اور خطبات جمعہ سماعت کر سکتے ہو اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین